आज आम गणितर गोटे पजल विषय आलोचना करवा आउ से पजलटा करने आप देखिपारे मो पाखे गोटे व्हाइट कलर गोटे कंप्रेस्ड बोर्डटा अच्छे से कंप्रेस्ड बोर्ड मझे गोटे छोटिया स्क्वायर शेप गोटे पीसटा बाहर कराई आउ गोटे जिन मानने जोटा आम तैयारी करछे गोटे आप टेट्राहेड्रन आप देखिपारे गोटे ट्रायंगुलर पिरामिड शेप गोटे आकृति तैयारी कराई आउ जदि मु कहबी कि ताकू जो होलटा अच्छे से होल भितर आप पास करने आप पास करें कि तो यही टोटल वीडियो आम देखा कि यही जो माने तैयारी करवाटे टेट्राहेड्रन केमी तैयारी करा सेटा भी देखा आ सहित मेजरमेंट केमी हुए केमी आसे सेटा भी आम देखा तो यही फास्ट जिन जब पजल से माने पजल को जब आम सल्व करने चाहूँचे तो जब आम डायरेक्टली को माने ट्रायंगल आड़ू जब आम ये होल देखिए आम नापी चेष्टा करवा मे भी हो न पारे हेनी जदि आम ये जब आम देखुचे ये गोटे धारटा अच्छी तो ये प्रत्येक जो धारटा अच्छी से धारर जो आप लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक्जाक्टली आपन को 6 सेंटीमीटर हम तो मुझे करके देखुची तो आप देखो तो धार लेंथ है 6 सेंटीमीटर आ जो होलटा अच्छी से 6 सेंटीमीटर टी ये बड़ अच्छी तो ये जो आप देखुए जो स्क्वायर शेप जो पीसटा बाहर कराई जो डायगोनाल आप देखिए से 6 सेंटीमीटर टी बड़ अच्छी तो डायगोनाली जब मुझे भितर माने पास करुँची से आराम देखिए से छिद्र देखिए गली जाऊँगी तो यहाँ से पजलटा केमती आप करेंगे तो बर्तमान यहाँ करने कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जोटा आपको दरकार पड़ो सेटा है जदि मु सपोज आपन को कहे कि जोटा तैयारी कराई सेटा A6 पेपर तैयारी कराई तो A6 पेपर जब आप अर्थ देखिए कि A6 पेपरटा कौन तो आप फोटोकॉपियर पेपर बा जोटा बेसिकली जेरक्स पेपर कहीदे तार जब आप आकार देखिए यहाँ है आपंकर A4 पेपरटा A4 पेपर ठीक जब आप तार हाफ पोर्शन देखिए तार अधा देखिए सेटा है आपंकर A5 पेपर आउ A5 पेपर तार जब आम अधा कर तार जब आम अधा करछे ताहाको आमे कहूचे A6 पेपरटा तो यहाँ है A4 A5 यहाँ है A6 पेपरटा तो बर्तमान आम जोटा यहाँ तैयारी करछे आमे A6 पेपर दुईटा पीस को लेकिन आम तैयारी करछे जोटा को आम प्लाटोनिक सॉलिड बोली भी कहूचे बा आम सिमेट्रिक पॉलीहेड्रन बोली कि कहूचे तो प्लाटोनिक सॉलिड सब छोटिया सेप बाकी युवाक आप 5टा सेप आप देखिपारे तो सब छोटिया सेप जोटा आम ओरिगेमी थ्रू तैयारी करवाटा आतापर आम ए केमी कैलकुलेशन करा हुए सेटा देखा तो जदि आप देखिए जो A5 A6 पेपरटा आम नहीं तार जब आप लेंथ आउ विड्थ देखिए सपोज धरत मुझे करके देखा तो यहाँ आप देखिए तो पाखापाखि यहाँ आप देखिए 14.8 सेंटीमीटर आसो विड्थटा आ जदि तार आ गोटे पोर्सन आप देखिए तार लेंथ जब आप देखिए से एक्जाक्टली 10.5 हम तो जदि तीन पेपर देखते A4 A5 और A6 तीनटा जाक गोटे जिन कमन देखिए कि तार जो रेसीओ आप देखिए तार जदि माने दैर्घ्य प्रस्तर जब आप रेसीओ देखिए तो यहाँ आपको 1:√2 हिसाब से अच्छी प्रत्येक पेपर रो तो गोटे जिनस यहाँ तो बर्तमान आम तैयारी करवाटा देखा तो यहाँ तैयारी करने गोटे जिनस है गोटे आप A6 पेपर ने कहीं ये होल से हिसाब से तैयारी कराई आउ A6 पेपर रे जो आप फोल्ड करेंगे ये लंबा साइड्रु मझी ये फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करके आप फ्रीज करेंगे नखटा को दबेबे दबे सारापर नेक्स्ट जिनस है जे जो ये कर्नरटा अच्छी से कर्नर रु ये आप फोल्ड करके अन्य जो टिपटा रहा ताको आप मझीर गार सहित मिसेबे तो ये आप करेंगे तो देखिए जो ये शीर्ष बिंदुटा गार उपर मझीर जो गारटा क्रीजटा रहा आठी आप देखिए कि यहाँ फुल हवा कथा नुहे यहाँ सिंगल पॉइंटेड हवा कथा तो अगेन ये आप मैथमेटिक्स देखिए जब ये होल जब एंगल आप देखिए मेजरमेंटा यहाँ आपको 60 डिग्री हे तो यहाँ गोटे जिनस तो बर्तमान आम कौन करवा जो ये आम फुल फास्ट करते तो बर्तमान ताको मोड़ी की अन्य साइड्रु ये धार उपर ये आम फोल्ड करवा तो ताको ये फोल्ड कले तो ये फोल्ड कलापर ये आकृति आप पाइगले तो ये देखिए गोटे एक्सट्रा पीस छोटिया पीसटा बाहर को बाहर की अच्छी तो आप ट्रायंगुलर शेप रे बा धार उपर आप मोड़ीदेवे मोड़ला बाहर करके भीतर पटे मोड़ीदेवे आउ ये आप फोल्ड करेंगे तो बर्तमान देखिए आपन जो आकारटा ये आपंकर गोटे ट्रायंगल हो गला तो ये जो ट्रायंगलटा है यहाँ आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बा समबाहु त्रिभुज हो गला तो बर्तमान आप कौन करेंगे जो पटटा खोला थी
सेही पटरू आपण ताकू फोल्ड करिवे आ फोल्ड करिकी ता जो शीर्ष बिंदुटाକୁ ନେଇକି ତା ତଳପଟ ଧାରରେ ଏମିତିଆ ଲଗେଇବେ। ତ ଏମିତିଆ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାର ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ପେପରରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଟୁ କ'ଣ କରିବେ, এইଭଳିଆ ସେ ଧାର ଉପରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ ଆକାରର ରମ୍ବସ ଆକାର এইଭଳିଆ ଆପଣ ଆକୃତି ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପଟୁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଛୋଟିଆ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲର ଆକାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, এইଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ ବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ଆକାରଟା ପାଇବେ। ତ এইଭଳିଆ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଦରକାର। ତ এইଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରର ପେପର ନେଇକି ସେଥିରେ ପୁଣି A6 ପେପରରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ର ସେଭଳିଆ ଆକୃତିର ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟା ଏଇଟା ମୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତ ଅରିଗେମି ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ମୋଡ଼ିବାଟା ପେପର ମୋଡ଼ିବାଟା ଆମେ ଅରିଗେମି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଏଇଟା ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ତିଆରି କଲା ପରେ ଦୁଇଟା ପିସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଜଏଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, এইটা ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଖୋଲା ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ତାକୁ এইଭଳିଆ ରଖିବେ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଖୋଲା ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ତାକୁ এইଭଳିଆ ଆପଣ ରଖିବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏନଭଲପ୍ ବା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାଟା ଅଛି। ତ ୟାର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଛି ତାକୁ এইଭଳିଆ ତାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବେ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟଟା ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯେଉଁ ଏନଭଲପଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିବେ। ତ ଏମିତିଆ ଇନସର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍, ତ ଏଇଟା ସେଇ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍ ବା ଆମେ ଏଇଟା ଚାରିଟା ମାନେ ସମତଳ ବିଶିଷ୍ଟ 1 2 3 ଆଉ 4 ଚାରିଟା ସମତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ସିମେଟ୍ରିକ୍ କହୁଛେ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସମାନ ମାନେ ସମ ପରିମାଣର ବାହୁ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବାହୁ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ସଲିଡ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଟା ହେଲା ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ୱିଡ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ A6 ପେପରର, ସେଇଟା ଆପଣ 10.5 ଆଉ 14.8 ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଯଦି ଲେନ୍ଥଟା ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଟା ପୁରା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ତାର ହାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ତାର ହାଇଟ୍ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସେ। ତ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାର ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଧାରଟା, ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତାର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ନେଇଛେ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ କରିବାଟା, ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ এটা ହେଲା 4.5 সেন্টিমিଟର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏଇଟା 4.5, ଏଇଟା 4.5, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4.5। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ତାର ଯଦି ଏଇ ଡାୟଗୋନାଲଟା ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 6.3। ତ ଏଇଟା ହେଲା 6.3ର। ତ এইটা ଯେହେତୁ ଆମର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଧାରଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧାରଟା ତା ଭିତରେ ଗଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆରାମରେ ଗଳି ପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 6.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆରାମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇପାରୁଛି, ଗଳି ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ସରୁ ସେଇଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ପଜଲଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି।